በዚህ ስልጠና ማጠናቀቂያ ማመስገን ያሉብኝ አካላት ግለሰቦች አሉ። በመጀመሪያ የዳፍቴክ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ባልደረባና ኃላፊ አቶ ይድነቃቸው ላደረክልኝ ድጋፍ ላደረክልኝ ምቹ ሁኔታ በእጅጉ አድርጌ አመሰግናለሁ። መምህር ጌታቸው በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ መምህር የመጀመሪያውን ሮዴታ በመስጠት ለዲሞንስትሬሽን የተጠቀምንበትን በብዛት የመጀመሪያውን ሮዴታ በመስጠት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ካገኘሁት መረጃ ጋር በማጠናቀር ማቅረብ እንድችል ስላገዝከኝ አመሰግናለሁ። ጄሪ ፍቅሬን በእምነት this piece of work is dedicated to you. You are the source of my inspiration in my career. Yoni, I thank you for your confidence in me. I would like to appreciate the support of all the staff of Ethio-Star Hotel in Bahar Dar for providing me a clean, decent and quiet room and the hospitality I enjoyed for days during the development of this software. I thank all friends and colleagues for encouraging me not only to start but also complete this piece of work. Thank you all.